দিয়ে পায়ে ওখানে কেটে গেছে। Hey guys, welcome back my new video. आज हम पूरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज के लिए वो मैच में हमने तो रिपोर्टिंग टाइम 6টা থেকে 6:30 মধ্যে আর আমাদের 7টা থেকে 6:30 মধ্যে পৌঁছতে গেলে আমাকে টাইমে বেরোতে হবে, তাই আমি ফ্রেশ হয়ে দেখা হচ্ছে। হেই গাইস, আমি এখন রেডি হয়ে গেছি, চলো যাওয়া যাক। আমি যখন বেরিয়েছি তখন দেখো বাইরে কতটা অন্ধকার, পুরো অন্ধকার, চারিদিকে পুরো অন্ধকার। তারপর তোমার সাথে দেখা হচ্ছে। আমি ওকে কখন আসতে বলেছি আর কখন আসছে, আমাকে 5টার সময় আসতে বলে এখন ঘড়িতে বাজে কটা বাজে। আপাতত এখন আমরা পেয়ে গেছি বাস, বাসে করে এখন যাচ্ছি। এটা আমার, আর সেখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। এখানে আমাদের বাসটি ভুল রাস্তায় চলে গেছিল, তাই জন্য বাসটা পিছনে ঘোরানোর সময় পুলিশ ধরে। হ্যালো বন্ধুরা, এখন আমরা চলে এসেছি ইডেন গার্ডেন। হ্যাঁ, ইডেন গার্ডেন। আর পিছনে ইডেনটা দেখি দে, ইডেন গার্ডেন। চলো ওখানে কি মাঠে গিয়ে দেখা হচ্ছে আমাদের সাথে। এসে আর একটা বন্ধুর সাথে দেখা হয়ে গেছে। কখন এসছো তুমি? কটার সময়? 6টা। ও, ফুটবল ক্লাব আছে, মেরিনার্স ক্লাব। আমি পরে মানে ভয়েস ওভার করি। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम सौरभ जोशी ब्लॉग। मेरे चैनल का नाम आकाश भंडारी। आज हम थार खरीदने जा रहे हैं गाइस, ठीक है। थार में अगले दिन घूमने भी आएंगे। आज हम फॉर्च्यूनर खरीदने जा रहे हैं गाइस। आज बड़े बाबा ने ये कर दिया गाइस, आज खुशी में ये हो गया गाइस। এখন আমরা এসে গেছি পুলিশ অ্যাথলেটিক্স ক্লাব। वॉइस ओवर बोला बाद में करेंगे, ও আমার হয়ে যায়। ब्लॉगर को थोड़ा ट्रेनिंग का जरूरत है। ये बोल रहा है कि जर्सी होली में काम में लगेगी। किसी जर्सी तीनों स्पैम करेंगे एक ही जर्सी पहन के। हाय गाइस, भाई होली का जर्सी मिल गया यार, इसको तो बताना चाहिए। एक
আমরা এখন ভিআইপি নেবো, কোথায় আছে কোথাও আছে। সে কোথায় এসেছি। সে কোথায় গেল? হোলির জোগাড় ও, সেখানে সে জল খাচ্ছে এখন, এসেই জল পেয়ে ঠিক আছে। ভিআইপি এখানে দেওয়া হচ্ছে ভিআইপি फोन नंबर 4043 दादा में किसका नाम टी শার্টটা নিয়ে নি তারপরে ফটো নেব হ্যাঁ হ্যাঁ People like I am getting here and I get very inspired waking up at times. ब्लॉगे आए बोले थे But now I Ball, we have ball, a lot ball. of habits also. There's a lot of লাইক flows দেন also. সাবস্ক্রাইব করতে বল So this is very important Ball, that yes, you take this run seriously. If it Akash Monkey Vlogs. you don't. Guys, we have got our That is what the CAC cares about. Everyone's ঠিক health. আছে ঠিক আছে So if तो गाइस हम बोलते আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি ওই ওকে রেকর্ড করি, বাচ্চাটাকে রেকর্ড করি। हाँ अच्छे से ही हो रहा है और ये दोनों देखो मैराथन के नाम पे हम लोग आए चिल्ड्रंस पार्क में आ गए ये गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया तिवारी है। हाँ ठीक ये है देखो रिया तिवारी आपका नाम क्या है? अमन सिंह ये এখানে বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে একা একা, কি মন ভেঙে গেছে নাকি বন্ধু? ও বন্ধু মুখটা দেখাও একটু। আমরা এখন চিলড্রেন্স পার্ক, এরা দুজন কি করছে, এরা দুজন কি করছে, আর আমান বলছে এইটার উপরে উঠবে, দেখা যাও কেমন করে। भाई हमने बाচ্চাদের ব্যাট হয়েছি ये बच्चा शाबाश এরা দুজনও করবে, তোদের সাথে হিন্দি বলে বলে আমি হিন্দি বলছি कल्चर में जाएंगे। ये देखो ये लोग सब बच्चे हो गए मन हाँ भाई मजा नहीं आया प्रीति इस भैया मेरे को पैसा चाहिए, मेरे नाम पे तुम व्यूज कमा रहे हो। आई नीड मनी भागी भाई व्यूज कमा भी हमारा नाम है चिल्लाएगा इसको बैठे हुए देखने से हाँ प्लीज अरे तू जा मैं पकड़ी दे अरे अकेले अरे जा हाँ तू अकेले कर, तेरा कोई नहीं है, अकेला कर। चल ना गाना अच्छा बज रहा है तू क्या कर रही चलो भागी आकाश हाँ अरे दादा
ले जा तू जा पहले तू ले फ्री का ले लिया फ्री का ले लिया चलो मैराथन ये मैराथन कर रहे हैं And then today you could come and join us right at the starting point. আর এখন বাজে 7:14 ওয়েট আমরা প্রথমে আমাদের মেল পার্টিসিপেন্টসদের দিয়ে স্টার্ট করব, তার 10 মিনিট পরে লেডিসদের গ্রুপ বেরোবে। এই মেল গ্রুপের সঙ্গে কাইন্ডলি কোনো লেডিস গ্রুপ বেরোবেন না বা লেডিসরা এখানে জয়েন 10, 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And here we go. Run for sustainability, run for safe usage of it. ফাইনালি বন্ধুরা আমি এখন ম্যারাথনটা শেষ করলাম। কতক্ষণে হয়েছে সেটা পরে জানাবো, কারণ টাইম আমি দেখিনি, তো পরে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা আমার 5 কিলো ম্যারাথনটা কমপ্লিট করতে সময় লেগেছে 20 মিনিট। আর একটু আগে হতো আশা করি, কিন্তু আমার পড়ে গিয়ে পায়ে এখানে কেটে গেছে, নাহলে আর একটু আগে হতো। কিছু করার নেই, ভাগ্যের ওপরে। और अमन तो बमी हो गया, उल्टी हो गया अमन का, क्या ही पता है, किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। हमारे सेकेंड হয়েছে কি বলবে না কিছু না বলো তুমি বলে কেমন লাগছে সেকেন্ড? ভালো লাগছে এরা ভালো দৌড়েছে, কংগ্রাচুলেশন। আর আকাশ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मांगी के बाड़ी जाती गाइस, बाड़ी जाने का बाड़ी पहला मेडल यही तो गिर गया था ফার্স্ট ম্যারাথন মেডেল গাইস। কেন কি আমি 1 কিলোমিটার হাঁটতে পারি না, 5 কিলোমিটার দৌড়ে নিয়েছে गाइस। यस गाइस, पापा की परी कंप्लीटेड 5 किलोमीटर मैराथन बाय वॉकिंग। हाथ में तुम दौड़ा भी है मैंने गाइस। হাতে কি আছে? এগুলো এগুলো কি আছে? এটা फुट पे गई फ्री का मिला है, वीडियो बना ले। फ्री का मिला है क्या? मिला है नहीं, कॉलेज रजिस्ट्रेशन कराया, कॉलेज में 6000 रुपए देके हर सेमेस्टर पढ़ते हैं। रोज भाड़ा लगाते हैं रोज। भाई वो सब छोड़, इसका ब्लॉग बना। हाँ ये क्या है पता नहीं, पता नहीं पता नहीं ये पता नहीं क्या है। अब ये रुक जाएगा, इसका ऑब्सेशन बाइक रुक जाएगा। अबे आना क्या है रे? चलो ना आ रहे। अंकल जी का ही बाइक है। अबे चल ना रे। भाई ये लोग बहुत लेट कर रहे तुम्हारा हैं। शरीर भी नहीं चलाने का, अंकल तो सूट करेगा। ऐसा लगेगा बहुत। गूगल सर्च के तो एग्जैक्ट 14 लगे। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल टाइम हायर चैनल আছে गाइस। वी नीड सपोर्ट टू मेक हिम ग्रो प्लीज गाइस। हाँ आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो फिर ये हम लोग को रोज पार्टी देगा प्लीज गाइस, प्लीज। आप पार्टी दे देंगे, सबको पार्टी दे देंगे। अब लोगों को भी गिवअवे कर देंगे कुछ। एक गिवअवे होगा, गिवअवे में सबसे ज्यादा गिवअवे मेरे पास आएगा, घर में आएगा। प्लीज सब्सक्राइब ठीक है ठीक है বন্ধুরা, তাহলে লাইক করেন, সাবস্ক্রাইব করে দিও। গিয়ে দেখা হচ্ছে আমার স্কাউটে।
ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে, আর যদি এতে কিছু ভিডিও করতে পারি। गाइस बहुत मज़ा आया आज. It is my first marathon which is 5 kilometer and I am feeling very overwhelming.